बुढ़ी बोऊ गाँर गोटाए कणरे थिबा एक बड़ आंब बगीचा मध्यरे थिला गोटिकिया 2 बखुरिया टीण छपर घर। सेठी रुहे बुढ़ी बोऊ। सेठू अल्प दूर रे थाए सान जेजेंक घर। सेठी गोटिए घर आमर चल प्रचल पाई थाए। आम घरर समस्ते सेठारे रुहंती। मु किंतु बुढ़ी बोऊ पाखरे सब बेले थाए। मने पड़े अति सान बेले राति अधारे बड़ आंब गछर डाल दोहली गले बुढ़ी बोऊ उठी पड़ी देखे मु डरीगली कि मु जदि शोई न थाए तार कपर पसरा भितर निरीह आखि दीटा को केतेबेले निद आसी जाए मते जड़ा न थाए। स्कूल रे पढ़िला बेले प्राय समस्ते साइकेल ने स्कूल जाती किंतु मो ओ मोर किछि सांग गाँव चली चली बस्तानी धरी पाठ पढ़ा जाऊ 5 किलोमीटर। रातिरे दिनर पथश्रम लाघव पाई बुढ़ी बोऊ गोड़े तेल घसी दे गोड़ हाथ मोड़ी दे कहे मुंडरे पगड़ी पादरे तेल बैद सांगरे करिब गेल। आमे बड़ ହେଲା ପରେ भी बेले बेले से एमिति तेल घसी गोड़ मोड़ी देउथाए। सेदिन कथा आमर अबिकल मने नाही। मध्यमित बापांकर कष्ट उपार्जित झालबुहा धनरे घर चलुथाए। साइकेलटीए पाई मु सेदिन बुढ़ी बोऊ पाखरे अली करुथाए। मु सेदिन जानी पारि नथिली मो स्वररे थिला किभली कर्कशता। सेदिन संध्यारे मु घर को फेरिबा बेले मो पाखरे थिला से किणी देइथिबा साइकेल। मु थिली खुशी रे आत्मविभोर किंतु मो मनरे आज भी प्रश्न उठे सेदिन मते एते खुशी रे देखिला परे भी से काहेकि थिला निशब्द। काहेकि ता आखिरो जकई आसीथिला 2 टोपा लुह। मु किंतु आज बड़ होला परे अनुभव करुछि बापा केते कष्ट करिथिबे आम्भ मानंकु आजिर एई दुनिया रे वर्तमान रे एही परिचय रे बंचिबा पई। बापा काहेकि सब बेले कोनोसी कथारे अधीर नुहंती। सुख दुख केउथिरे भी से केबे विचलित नुहंती। कौनसिटी प्रति तांकर अत्यधिक ममता कि लोभ नाही। बापा माने एमिति हेबा कथा बोधुए। एबे भी घरर दांड कबाट भली मुंडाई थांती घरर सबु किछि। आज भी मने पड़े सेदिन बापा भुवनेश्वर चाकरी करि थांती। सेतेबेले आम गाँ को आसीबा पाई नई रे पोलो होई नथिला। प्रत्येक शनिवार बापा बस रे आसी जयपुर रे ओल्हांती। सेठू आम गाँ 6 किलोमीटर। बापा एते बाट चली चली आसी घरे पहुँचला बेलू राति 9टा। सेदिन बुढ़ी बोऊ काहाको किछि न कही अपेक्षा करिथाए बापांको आसीबा बाट को। आमे भी अपेक्षा करिथाउ किंतु मनरे आशा थाए बापा आम पई कौन सबु आनिथिबे किंतु तार पान आउ गुंडी व्यतीत आउ किछि आवश्यक न थाए। से सबु भी आसे आम गाँ दुकानरू। बापा भी ता पई किछि आनंतिनी। तथापि बापा को देखिला परे सेदिन ता मनरे थाए गड़ा जितिबार आत्मसंतोष। रविवार राति पाही सोमवार सकाळ हेला बेलକୁ बापा बाहरती भुवनेश्वर। बुढ़ी बोऊ सेतेबेले बापा को पठेई देई पुणी अपेक्षा करे आसंता शनिवार तांकर फेरिबा बाटको। मने पड़े प्रथम नियुक्ति पत्र पाई दौड़ी जाइथिले घर को। बापा बोऊ और परिवारर समस्ते थिले प्रसन्न किंतु सेदिन बुढ़ी बोऊर खुशी कहले न सरे। से मंदिर जाएनी किंतु एमिति केउ दिन बोधुए नथिब से आम पई ठाकुर को प्रार्थना करि नथिब। मते लागे ए समग्र सृष्टि रे बोधुए से थिला आमर एक सर्वश्रेष्ठ शुभ चिंतक। खाली सेतिक नुहे एते बड़ बगीचाटारे थिबा आंब पणस सपुरी गुआ नड़िया लेंबू एमिति नानादी फलंती गछ सबु बुढ़ी बोऊ लगाई थिला। आज ए सबु आम पई वरदान स्वरूप। जड़े मुरबी उपरे सबु दायित्व छाड़ी दे समस्ते निश्चिंत रे थिला परी घरटा जाकर सबु दायित्व बोऊ उपरे न्यस्त। छुंचीटू आरंभ करी साबल जाए सबु किछि बोऊ हेफाजत रे किंतु साधारणतः पर्वपर्वाणी रे बुढ़ी बोऊ पई घरटा पुरिला पुरिला लागुथिला।
ପିଠାପଣା ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ କିଛିର ପରିଚାଳନା ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ବୋଉର ଆମ ପ୍ରତି ଥିବା ସେଦିନର ଏହି ସ୍ନେହର ଉପମାଟି ମନକୁ ଆସିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଉପନୀତ ଥାଇ ବି ସେ ତା ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ପଚାରୁଥାଏ ତା ବୋହୂର ଖାଇବା କଥା ଓ ତା ଅଣନାତିକୁ ବାଇଧନ ଡାକରେ ଥାପୁଡ଼ାଇ ଦେଉଥାଏ। ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ସେ ସବୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠେ ସେହି ମୁହଁଟି। ତା ସହିତ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଜନତାରେ ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ କର୍ଣ୍ଣପଟଳରେ ବାଜି ଉଠେ ତାର ସେହି କଣ୍ଠସ୍ୱର। ସେଦିନ କଥାଟା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ମାତ୍ରେ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ମୋର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବାକି ଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ମୋବାଇଲ ବାଜି ଉଠିଲା। ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସ୍ମୃତିର ସେ ମଣିଷଟି ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହୁଁନଥିବ। ବୁଢ଼ୀ ବୋଉ ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ଓ ବୋଲି କହୁଥିବା ମଣିଷଟି ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଖି ଦିଓଟି ଲୁହ ଟଳଟଳ ହୋଇଗଲା। ରାସ୍ତା ସବୁ ଝାପ୍ସା ଦିଶିଲା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆକାଶର ତାରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ବଡ଼ ଝିଅ କୋଳରେ ବସିଥିଲା। ଆଖି ଦିଓଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁହଁଟି ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ସେ ପଚାରୁଛି ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବସିଛି। ପାଦ ଦିଓଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ଓ ଟାଣ ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁ କେତେଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା ଏହି ପାଦ ଯୋଡ଼ିକ। ଆଜି ଏ ପାଦରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ ଶୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ। ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ା ମୋର କୋହ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ମୋ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବାକୁ ବାରଣ କଲେ ଓ କହିଲେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏହି ଦିନକୁ। ନୂଆ ନାତୁଣୀ ବୋହୂର କିଛି ଦିନର ସେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଗହଣରେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଓ ସବୁଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଣନାତୁଣୀ ସହ ରହିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଅଫସୋସ ତାର ନଥିଲା। 30 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଥିଲା, ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖେଇଲା, ଯିଏ କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କେବଳ ଆମକୁ ତିଆରି କଲା, ତା ପାଇଁ ଏ ବାରଣ? କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ଏମିତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପଡ଼ିଶାମାନେ? ରାତାରାତି ଶବ ସତ୍କାର ସରିଗଲା। ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣାର ସାଗର ପରି ଲାଗୁଥିବା ମଣିଷଟି ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଅଙ୍ଗାର ଓ 2 ମୁଠା ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଖାଁ ଖାଁ ଶୂନ୍ୟତା। ଘର କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଚେହେରା ଭାବନାକୁ ଆସେ ଓ ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ପୂରିଲା ପୂରିଲା ଲାଗେ, ସେ ଲୋକଟି ନାହିଁ। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସେ ନିର୍ଜୀବ ଫଟୋଟିଏ ହୋଇ ସଂରକ୍ଷିତ। ତାକୁ କ'ଣ ସତରେ ଆଉ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି କେବେ ବି ମିଳିବନି? ଆଶା କରୁଛି ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।